मंगलवार दिन करदियंतु दुईटी लवंगर एही प्राचीन काल समयर महा उपाय। जीवनर समस्त कष्टरू तुरंत मुक्ति मिलजिव। प्रभु बजरंगबालींकर कृपा आपणंकु प्राप्ति हेब, जहा द्वारा ना केवल आपणंक जीवन रे हेब धनर वर्षा, बरम आपणंकर समस्त मनस्कामना पूरण होइजिव। खुशी रे भरिजिव आपणंकर घर। मंगलवार दिन लवंगर प्रयोग जीवनर समस्त समस्या कष्टरू आपणंकु मुक्ति देव। एही वीडियो रे आमे आपणंकु लवंग द्वारा करा जाउथिबा उपाय बतैबाकु जाउअछु। विशेष रूप से एहार प्रयोग मंगलवार दिन करा जाइथाए। बंधुगण, सप्ताहर प्रत्येक दिन कौनसी ना कौनसी देवी देवतांकु समर्पित होइथाए। सेही प्रकार रे मंगलवार दिन हनुमानंक पूजा पाई सबुठारु उत्तम दिन बोली माना जाइथाए। एथिपाई आमर वेद पुराण रे मंगलवार दिन को एक चमत्कारी दिन भाव माना जाइथाए। काहींकि ना एही दिन आपण कौनसी भी उपाय करिवे तो आपणंकु तत्काल लाभ प्राप्ति होइथाए। काहींकि ना मंगलवार दिन हनुमान महाराज बहुत बेसी प्रसन्न मुद्रारे थांती एवं निजर दुई हाथरे निजर भक्त मानंक उपरे कृपा वर्षै थांती। एवं एही दिन खास करी आपण प्रभु हनुमानंकर खास जिनिस लवंगर उपाय करिवे तो सही उपायरु आपणंकु लाभ सुनिश्चिंत मिलिबो। काहींकि ना लवंग प्रभु हनुमानंकु अत्यंत प्रिय होइथाए। लवंगर आकार हनुमानंकर शस्त्र गदा परी होइथाए। एथिपाई प्रभु हनुमानंकु लवंग बहुत बेसी प्रिय होइथाए। बंधुगण, लवंगर उपाय आजि नुह बरं 1000 वर्ष पूर्वरु करा जाई आसुअछि। आपणंकु जणै देउछु, हनुमान महाराज हुअन्तु, माँ दुर्गा हुअन्तु, भगवान विष्णु हुअन्तु, माँ लक्ष्मी हुअन्तु, तांकर पूजारे जदि लवंगर प्रयोग करा जाए तो सही पूजा तुरंत सिद्ध हो जाइथाए। खास करी हनुमानंक पूजारे जदि आपण कौनसी भी लवंगर उपाय करिवे सही उपायरु आपणंकु निश्चिंत लाभ प्राप्ति होइथाए। बंधुगण, शास्त्र रे लेखा जाइछि कि लवंगरे केते दिव्य शक्ति मानंकर बास होइथाए। एथिपाई आपण देखिथिबे केते तांत्रिक जेउ होइथांती सेमाने लवंगर माला मध्य पिंधि थांती। जदि आपण आजिर एही वीडियो को शेष पर्यंत देखिदेवे एवं लवंगर सही उपाय को आपण करिदेवे, जहा विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे आपणंकु कहिबाकु जाउअछु, तो आपणंकु आपणंक जीवन रे समस्त प्रकारर कष्ट एवं समस्यारू मुक्ति मिलिजिवो। आपणंक घरर उन्नति हेबो। आपण जेउ भी कार्य करिवे सेथिरे सफलता अवश्य पाइबे। आपणंकु भाग्यर साथ मिलिबो। आपणंकर राहु केतु आपणंकर साथ देवे। आपणंकर मंगल ग्रह मजबूत होइजिवो एवं ध्यान देवे जेउ व्यक्तिंकर मंगल ग्रह मजबूत होइथाए सेही व्यक्तिर जीवन रे ताकु सफल हेबारे केही भी रोकी पारिबे नाही। एथिपाई एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे मु उमेश आपण मानक स्वागत करुछि वास्तु टिप्स ओडिया को। सबुठु प्रथम उपाय चाकरी प्राप्तिर महा उपाय। मानि नियंतु आपण चाकरी पाई चेष्टा करी करी थकी गलेनी, किंतु आपणको चाकरी प्राप्त हेउ नाही। तेबे आपण केवल मंगलवार दिन गोटिए छोट उपायटिए करि नियंतु। निश्चिंत आपणको मन चाहुथबा चाकरी मिलिजिवो। कौनसी भी मंगलवार दिन आपण 4टी लवंग नियंतु एवं गोटिए लेंबू नियंतु। हनुमानंक मंदिर को जाआंतु। हनुमानंक मंदिर को जिबा परे हनुमानंक प्रतिमा सामना रे आपण एक चमेली तेलर दीप जलांतु। आपण जेउ लेंबू आनिकरी आसीथिबे ताको 2 भाग करि दियंतु। गोटिए भाग को कौनसी नदी रे भसाई दियंतु एवं आउ गोटिए भाग रे 4टी लवंग दबाई दियंतु। एही लेंबू को आपणकर हाथ रे धरी हनुमानंक बीज मंत्रर जप 108 थर करंतु। बीज मंत्र हेउछि ओम हनुमते नमः। एबे एही लवंग दबा होइथिबा लेंबू को गोटिए लाल कपड़ा रे बांधि दियंतु। जेबे भी आपण चाकरी पाई इंटरव्यू देबाकू जिवे एही लेंबू को निज सहित नेई करी जाआंतु। देखिबे आपणंकु बहुत शीघ्र मन चाहुथिबा चाकरी अवश्य प्राप्ति होइजिवो। द्वितीय उपाय घरर उन्नति पाई महा उपाय। मानि नियंतु आपणंकर घरे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा हेउअछि। एहार मुख्य कारण हेउछि आपणंक घर उपरे केही कला जादू करिअछि।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଘରର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ଘରର ଲୋକ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇକରି ଘରର ସମସ୍ତ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟ, ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଠିକ୍ସେ ଚାଲୁନାହିଁ। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବହୁତ କମଜୋର ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦେବେ, 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର କରିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମସିକ ଭୋଜନର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଜଳୁଥିବା ଦୀପରେ ପକାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଏତିକି ଉପାୟ ଆପଣ 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ବିମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିମାରୀରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବିମାରୀ ଭଲ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ତ କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପାୟଟିଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେବାର ଅଛି। ସେହି ବିମାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଲଗାତାର 3ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେହି ବିମାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।